जहाँ पाखरे राशन कार्ड अच्छी आउ जनसेवा केन्द्र से करचंती किंबा आपन जो सुभद्रा योजना रे टंका गोटे किस्ती पाइछंती एथर पाइले नाही केवल सेही माने वीडियोटा को देखि नियंतु जो मानकर बर्तमान मु ब्लॉक जाइथिली बर्तमान ब्लॉक रो सब डॉक्यूमेंट देकी मु आसिली जे मोर टैक्स पई जो आपनकर नोटिस टी आस्थिला प्राय लोक पाखो नोटिस मध्ये आसीची किंतु एपट रे किछि लोक पाखो नोटिस न आसी कि मध्ये भी सुभद्रा योजना मध्ये टंका से माने गोटे किस्ती पाइछंती सेकंड किस्ती टंका पाइ नाती बकार्ड रे नुवा जो माने चाहउछंती अप्लाई करिया पई आड करिया पई किंबा नुवा अप्लाई करथले कार्ड पाइ नाती राशन कार्ड पाइ नाती किंबा का ना मध्ये चढ़ी जाई नै ताको मध्ये देखंतु राष्ट्र जार राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर केवल से कटिबो जो मान सरकारी चाकरी भल दरमा पाउचंती आउ जो मान को इनकम टैक्स पेमेंट करचंती से एपट जो मंत्री कहउचंती जे आईटीआर वालांकर पर्टिकुलर जो मान जीरो भी करिसंती किंबा आपनकर जदि बिजनेस पई करिसंती जहा भी करचंती घरु घर लोक जिबे कोठा बाड़ी जांच करिवे गाड़ी फाड़ी जांच करिवे तापर राशन कार्ड से आप जदि आपन पाए इलिजिबल ता रखिबे नने आपनकर काटी देबे एपट रे हमें जदि देखिबा पाखापाखि मंत्री कहया कथा जे 10,000 टका जो थिला हमर पूर्वरु रूरल एरिया पे इनकम करिया कथा थिला 15,000 थिला अर्बन एरिया पे जोटा विरोधी माने मध्य भी हटगोल करथिले जे गोटे लदी 500 टका लेखा गोटे लोक यदि इनकम करे गोटे मूलियाटे मध्य भी से मध्य 15 टा मध्य इनकम करूची किंतु बता मंत्री मध्य क्लियर करचंती कथा पड़ची कोन बता शेष पर देखिबा बहुत इनफॉरमेशन वीडियो बिल्कुल पुराना कथा कहि कि बिल्कुल मु राशन कार्ड बिल्कुल वीडियो बिल्कुल मु चाहुने कारण अपन राशन कार्ड जेबेठू बीजेपी सरकार आसिलानी अप टू प्रत्येक दिन आप 10टा 15टा वीडियो देखुवे आम यूट्यूबर देखुवे प्लस न्यूज देखुवे से आम भी राशन कार्ड वीडियो बिल्कुल चाहूनु किंतु जेहेतु आम बर्तमान ग्राउंड रिपोर्ट जाइनु आप्लिकेशन कौन लिखिकी सबमिट करेंगे ब्लॉक ताकू लगेदेमी फिलअप कर आप सबमिट करदे आप राशन कार्ड टी जो आप इनकम टैक्स फाइल टी जो होती है इनक्वारी हम से सब देखे जापर बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब खाली बेल आइकन दबाई देते जदि फेस फॉलो कर रखिए कहीं बहुत लोग वीडियो देखुं सब कम करूना देखूँ आम जो खाली वीडियो कर खाली टंका इनकम करने नुआ आज्ञा टंका इनकम करने सहित अमेरिका टंका दूसरी आम यूट्यूब दूसरी आम वीडियो करूँ बोलिकी किंतु आपण प्रोब्लेम केते दूर आम गोटे वीडियो माध्यम सल्व करूँ सहीटा बड़ कथा कहीं आप न्यूज चैनल मान देखिए इनफर्मेशन दे दूसरी किंतु आम सल्व करने बाट बताऊँ तो जार भी देखुं दया लाइक कर शेयर सब्सक्राइब रखी था कहीं बहुत लोग जापार ठीक समय कौ कथा कौन बाहर देखूँ गोटे कथा हूँ कौन ये जो बर्तमान जिते मुझे पचारि से ऑफिसर को रेकर्डिंग कर देखा संभवपर नुहे ब्लॉक रे पीएम आवास लिस्ट आसी जाइए आयुष्मान कार्ड कथा आम आज गोटे मीटिंग होता कहीदेवी आम ना आई कौ कौ दिज्व ताद्वारा आप राशन कार्ड जार अच्छी दिहब कि ना तो पर समय कहीदेवी आम कदा राशन कार्ड पर जेहतु भिडियो कर राशन कार्ड कथा आगे आपको कहीदे राशन कार्ड घटना से पचारे सर आम तो टैक्स अच्छी जे आम सीएससी अच्छी आम कटिला किसी असुविधा ना आम मेसेज आसी जार सीएससी ना अन्य किसी ना आईटीआर रिटर्न कौन सी कागज पत्र आसी ना कौन पर सुभद्रा योजनार टंका एथर बाद पड़गले तो पाखे कौन उत्तर ना मत जहाँ लगुच जो मैंने भी सुभद्रा योजना पाँच जो स्त्री लोक पाँच प्रत्येक थर पाइबा किसी ग्यारंटी ना कारण आपंकर प्रत्येक थर पैसा छड़ा होता किसी लोग गाड़ी भी किनुंट किसी लोग अलग अलग जिनस कर बड़ बड़ जिन कर जहाँफल नजर भी जाऊँगी ताने सिंपल कथा कहू गले जो मैंने राशन कार्ड पाइबे ताने सी आउ 4 व्हीलर किनी पारे ना मुझे भाविले बाकी रहा कोठा बाड़ी कथा से कहते बहुत अच्छा 3-4 भाई अच्छा पैसा पत्र जोड़ा कर कोठा बाड़ी भी कर इंदिरास भी नुहे निज पैसा कर गवर्नमेंट काटा बर्तमान बसिला तो बर्तमान ये जो घटनाटी हूँ निश्चित देखिए बहुत लोक राशन कार्ड रू बाद पड़ जी गला एक रे द्वितीय कथा हूँ कौन बर्तमान मंत्री कौन कहले आगे शुई रखो मुझे कहूँ देखूँ कहीं बहुत राशन कार्ड कटिले आप बहुत जिन चांस अच्छी कटियार देखूँ कहार राशन कार्ड कटिबो ना केवल से कटिबो जो मान सरकारी चाकरी करचंती भल दरमा पाउचंती आउ जो मान इनकम टैक्स पेमेंट करचंती से मान आउ जो माने इनकम टैक्स जीरो अमाउंट रो पेमेंट करचंती कौन सी लोन फोन नवा पाई से मानकर कटिबो ना किंतु से मानकर पर्सन टू पर्सन आमे सर्वे करूँ सर्वे कला पर देखू तांकर इनकम केते अच्छी जदि इनकम कम थिबो
ତାଙ୍କୁ କାଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇକେୱାଇସି କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡୁଛି। ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କେତେ କରିଛନ୍ତି? ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ସେ ବୋଧେ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଭେ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେପରି କାର୍ଡ ଫେରାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କହିଥିଲୁ। ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। এটা তো বঢ়িয়া কথা, এটি মু স্বাগত করুছি। বিজেডি সময় বহুত লোক অনেক কଣ না হাতেই ଥିଲେ, মন্ত্রী ভুল কিছু কହୁନାହାନ୍ତି। যদি মোর বি কটি যায় মু মন দুঃখ করিবিনি। যদি মোর পর্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া মোর যাউথিবি তার মু পাইবি, যদি মো ক্রাইটেরিয়া যাউনথিবি তার মু পাইবিনি। সেপাই বড় কথা নুহে। কিন্তু কথা হচ্ছে কোণ, যে মানকর বি রাসন কার্ড কটুছি যদি গভর্নমেন্ট কହୁଛି যে বিজেডি সময় বহুত হাতেই ଥିଲେ, ଭଲ କଥା। গরিব লোক মধ্যে প্রকৃতরে পাইনাহাନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଯେପରି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେପରି ଠିକ୍ ଲୋକ ଯେପରି ଇନକ୍ୱାରିରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ। ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେପରି ନ କାଟନ୍ତୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେତିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କାରଣରୁ ଆଜ୍ଞା କଟିଯାଇଛି। ମୋତେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ। ଏଠି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲାକୁ ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ବା ଆମର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛୁ ବୋଲିକି, ଆପଣ ମାରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଡି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଡି ଥିବ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରୁ ବସି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆମକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଖରା ତଳରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେନି, ପୁଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚିନି, ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯିବେ। ଇନକ୍ୱାରି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ରିଏଲି କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରାହେଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉ, କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଡରି ମରିକି ମଧ୍ୟ କାଗଜ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଯାହା ଗହମ ଯାହା ଉଠାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ। ତା ସହିତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଅଛି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟର ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାଇକି ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ ଲେଖିଦେବେ ଇଂଲିଶରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ନେଇକି ଦାଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଖଲ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଖଣ୍ଡ ଆଇଛି ଦାଖଲ କରାଇଦେନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଥିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ବ୍ଲକକୁ, ସେ ନୋଟିସ୍ଟି ନେଇକି ଯିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ କ'ଣ କଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଦିନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ପଠାଇଦେନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ପେ କିଛି ଜିରୋ ଦେଇକି କରିଥିବେ, ITR ଫାଇଲ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ କରିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଲୋନ୍ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ITR ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କପି ନେଇକି ଦେଇଦେବେ। ଯାହା ଖାସ୍ କରି ଏଇସବୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ITR ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁ ଦେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ଆପଣ ଘରକୁ ସେ ଯିବ। ଜାଣିଗଲେ। ଏପଟେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ 91,280 ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 91% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର EKYC ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି। 4,31,886 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। 24,182 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 6,85,000 ନୂଆ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ କିପରି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ପଶିବ। ଅଲରେଡ଼ି ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରେ ସରିବନି ଯାହା ଲାଗୁଛି, କେବେ ଅପେକ୍ଷା କେତେ କ'ଣ କଟିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ, ନୂଆ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଯିବେ। ହେଲା, ଏଇସବୁ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ। ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।